Good morning guys. Papauli na sad ta karon from Davao. Mamuuli na sad mi back to Cagayan de Oro City. Yan. Gikan mi mga 5 o'clock early morning. And hinahinay lang mo drive about mga 50 kilometers per hour lang kay may speed limit diri sa Davao dapat mga 60 kph lang, pero maghinay-hinay lang ni kay dili kay namo kabisado ang dalan. Okay, so napak mi karon diri sa Catalunan Grande Road. Okay, gamit mi GPS kay para dili mi mawala. Okay. Yan. Gamit mi sa GPS para nami guide. Thank you GPS. Yan. So hinahinay lang, mingaw pa kayong dalan. Okay, sige, see you later.